Zovem se Borislav Ćosić. Borilačkim veštinama se bavim 40 godina. U traganju za efikasnom veštinom izučavao sam mnogo borilačkih sistema. Na tom putu sam imao mnogo uspona i padova, a to mi je pomoglo da shvatim da nema nedodirljivih i nepobedivih. Da bi veština bila efikasna, mora biti proverena na tvrdom tlu realnosti, jer je čovek vekovima tražio puta i načina da se jačoj fizičkoj sili nasmeje u lice. Eklektički borilački sistem je jedna takva priča. U današnjoj emisiji imamo jednog nama važnog gosta kog ćemo predstaviti na najbolji mogući način danas, naravno. Saša Živanović je naš prijatelj, dugogodišnji saradnik, delom učitelj, od njega uzimamo to autentično znanje, a on će se predstaviti u pravom svetlu. Saša Živanović, instruktor tajlandskog boksa. Zovem se Saša Živanović, dolazim iz Šumadije, iz Topole. Baštinim i sakupljam borilačko iskustvo zajedno sa Borislavom Ćosićem 40 godina. Drago mi je što su me Nikola Minić i Borislav Ćosić pozvali da podelimo sa vama deo arsenala sa kojim raspolažemo. Još više mi je drago i obraćam se pre svega mladim ljudima u Srbiji, momcima i devojkama, da iskoriste mogućnost koja im se pruža i da usvoje ovo znanje koje je sažvakano, koje je sistematizovano i sakupljeno mukotrpnim radom, jer nemaju mnogi priliku da dobiju sve na tacni ovako kako se vama pruža danas. Mi smo morali da prođemo težak put 90. godina, da krademo po znacima navoda, da putujemo i kroz teške povrede da prođemo da bi vam preneli ovo što danas imamo. Saša, zdravo. Zdravo, zdravo. Evo, drago mi je što ste me pozvali da na neki način prezentiram ovaj deo umeća koji je inkorporisan u IFS akademiju, još od 90. godina. A imamo priliku da radimo sa Tajlanđanima originalni tajlandski boks. Znači, na izvoru baš da koristimo. Koga bi ti ovako predstavio? Koga bi izdvojio? Gde si kupio svoje iskustvo? Da. Pa dobro, radio sam sa više majstora, ali najviše sa Komom Fificalom. On je trenutno u Pragu, oženjen i živi tu i nesebično prenosi svoje znanje. Trener je bio tajlandski šampiona. Bio je on šampion. Bio je on šampion, da, jednostavno. Mi smo imali prilike pre par godina da radimo lično sa Komom, jedan harizmatičan tip, onako vešt, lepo prenosi znanje i uspostavili smo dobru konekciju sa njim. Kom je na raspolaganju da dođe i sutra i preko sutra kad god ga pozovemo, ali tako? Da. Sale, mi se dugo družimo i ostalo i naravno spajaju nas veštine, spaja nas slične interesovanja nas spajaju. Hoćemo da prikažemo sada nešto od tog tajlandskog arsenala, znači arsenala koje koristi tajlandski boks. Da, možemo samo segment jedan, znači tajlandski boks je sveobuhvatna veština. Samo mi reci ovako, šta je karakteristično za tajlandski glavno oružje? Pa glavno oružje je glava. Znači koliki ti je IQ, borilački IQ. Dobro, očekivao sam nešto drugo. Ali što se tiče tehničkog dela, to je u svakom borenju. Što se tiče tehničkog dela, to su laktovi, prepoznatljivi udarci laktovima kolenom, bacanja u tajlandskom boksu koja se koriste, šišljenja, svipovi. Pokrivene su distance što se udaračke tehnike tiče sve. Znači srednja. Da li možemo da danas vidimo nešto iz tog arsenala? Da li možemo posle, Nikola, da to kompariramo? Na primjer, meni je interesantno, te laktove da pogledamo. Tako je, i da probamo neki drill da uradimo i da kompariramo s onim što mi radimo kao Jasno. Tako. Pa dobro, laktovi se koriste i sa distancije u klinču. Dobro. Ajde da krenemo iz klinča, na primjer. Znači ulazak u klinč, tu smo.
Radimo drill neki ili da mi Drill, ovo je pokažeš drill, kako... ovo je pokazna vežba, dobro. koja se i koristi isto u borenju. Da bi udario laktom s ove distance, znači mora da mu skloniš ruku, može da mu skloniš ruku i odavde. Znači, ali mislim da je bolje sa druge strane. Morat ćemo malo sporije zbog gledalaca, jer to je sve brzo jako. Da. Možeš da koristiš aperkat, znači tu ako smo, znači aperkat, da bi mu sklonio ruku, on će blokirati svakako ovom rukom. Onda mu skloniš s ove strane i pokupiš ga. Da. Zatim prolaziš u dalje borbu i koristiš i dalje lakto. Dobro, ovaj prvi početak, u stvari početak mi liči kao da može da se izrodi neki drill iz toga. Evo, baš ovaj prvi kontakt lakat. Na primjer, tu smo, znači hopa, tu blok, znači ovdje i ovu ruku mu stavljaš ovdje, hopa, i ovdje, hop. Dobro. Hoću da naglasim da je lakat najjača udarna površina na čovekovom telu. Znači jedina udarna površina koja nema potrebe da se nešto jača specijalno i tako dalje. Često se dešava da čovjek i polomi lakat i da ni ne zna da je lakat polomio jer je tako koncipiran da je ubitačno oružje. Sad smo vidjeli... Izvinjam se, u zavisnosti šta želite da postignete udarca vlaka. Znači koristite različite udaračke površine. Ako hoćete da nokautirate protivnika, koristite veću udarnu površinu ovdje. Ako hoćete da isečete protivnika, a rezovi su jako nezgodni, koristite samu kost. I znači nije to samo udarac laktom, znači zna se kako treba laka da se namesti, kako da se modulira, kako da se pokrije, da bi bio potpuno zaštićen i da bi plasirao udarac kako treba. Da. Dobro, Nikola, hoćemo da probamo ti ja ovaj drill da naučimo ovo što je sad Sale radio, hoćemo da probam ja prvi. Ajde. Znači ušao sam, setite se ovoga, direkt u glavu pa vrati ruku. Opa, ušao sam ovdje, jel' tako? Poklapam ruku, jel' tako, poklapam, radim bap. Znači pa hvatam ruku pa radim ovdje, jel' tako? Dižem ruke, opet udaram, to je znači to. Ima jedan drill koji mi praktikujemo često zbog motorike, zbog svega. Direkt mi daješ, Nikola, hop, izvini, evo ga lakat opet, hop. Pa se onda češlja pa radi lakat ovdje. Pa sam ovdje, prelazim na drugu stranu, hopa, gledajte. I dalje idemo u priču gdje možemo da napadnemo laktom i nerv. Saša je pokazao, znači, i ovaj udarac laktom i ovaj. Naravno, postoje i ovi udarci laktom, čak i odavde. Imamo, znači, direkt jedan malj, a taj malj može i da se dođe. Saša, molim te. Ima malj, ali da. Direkt. I od ozdo se udara. isto udara. Znači, laktom. Kao što koriste palice, smemo da kažemo to. Da, naravno. U EPS-u, Kako znači, svi uglovi su pokriveni, isto kao i palicama, znači od ozgore, od ozdole, levo, desno, znači vertikalno, horizontalno. Izokretno. Mi pripremamo sljedeću epizodu gdje ćemo napraviti tu neku sada prezentaciju nekog trapping drila gdje ćemo pokriti gornja i srednja vrata, znači što se tiče protivnika, a kasnije ćemo sve to pokazati palicama da je sve suštinski isto upravo ovo što si ti rekao sada. Znači i hladnim oružjem i praznim rukama se radi ista priča. Dobro, možeš li da nam... Sem ovog drila još nešto da nam pokažeš u kontaktu, šta možemo da radimo još nešto. Pa, na primjer... Spomnio si glavu, pa imamo neki drill. Dobro, imaju to. Ako dođemo u situaciju, jeste. Ako dođemo u situaciju što se dešava, jeli? Klinča, da, klinča, znači dođe se, ajmo odavde, bolje. Znači odavde, znači moram da pomerim ruku ovdje da bi ubacio lakat. Onda hvatam svoju, odavde mu dižem, znači da bi ubacio kolen, hopa. Hvatam mu odmah glavu, znači mobilizacija, hop, opet, pam, hop, čišćenje, pam, opet lakat, opet koleno. Možemo ovu kombinaciju, ali dosta sporije da izvedemo. Dobro. Izgleda dosta kompleksno. Dobro, znači tu smo ušli smo 50-50 pozicija, odavde. Biceps uguren da bi ubacio lakat ovdje i da bi sačuvao njegovu ruku da me ne udari. Jer ako je ruka ovdje, njegov lakat može da me puka. Da.
Znači odavde, tu. Odavde, podižem, bam. Znači udario sam ga, odmah sklapam. Ili ovako. Znači ako sam sklopio ovako, znači nastavljam da udaram, mogu da mu povučem glavu na dole i da ga punim po glavi ili po kolenu. To je to. Dobro. Nikola, šta bi ti rekao, koliko elemenata ovde koristimo mi? A suštinski sve nam je poznato, sve nam je jasno. Tako je, suštinski Isto, sve isto, koristimo. sve isto. Da, na isti način, s tim što mi koristimo i glavu, a najjače oružje su laktovi i glava, što naravno karakteriše eklektički borilački sistem. Tako je. Kolena, laktovi i glava su nam glavno oružje, jel tako? Treping distanci, tako. Dobro. Sale, mi ćemo napraviti priču, kaže, si hteo nešto? Htio sam još nešto, ovu zanimljivu tehniku od napada nogom. Dobro. Znači laktovi se koriste i u napadu i odbrani. Ako meni radi to, šut, znači u talijanskom boksu su dozvoljeno hvatanje. Znači dozvoljeno su hvatanje. Ovdje čuvam glavu. Znači mogu da ga lupim po nervu ovdje. Znači mogu udarim i udarac lakto iz okreta. Možeš jednom? Znači možeš jednom. Topa, tu je. Opa, opa. Uvek jako nezgodno prolazi. Vidi, ti si nam ovde napravio sada jedan problem. Pokazao si određeni broj nekih tehnika, u stvari svoj arsenal si pokazao i izazvao si nas da te pozovemo ponovo u emisiju. Zato si nas Znao si, što kaže Nikola, za dalje informacije. Tako da ćemo te u nekom periodu, za neko vreme, ponovo pozvati, ako se slažeš, da nam budeš gost. I da naučimo još po nešto što se kaže. Svakako slažem se. Ćose je jedan od retkih ljudi koji još 90. godina prepoznao koliko je važno tražiti istinu u različitim borilačkim sistemima i koristiti najefektnije i najefikasnije tehnike kako bi čovjek poboljšao svoj borilački arsenal. Ali moram da kažem još jedno, znači to nam je zajednički stav. Ako posle 10 godina treninga nisi postao ili postala bolji čovjek, na pogrešnom si putu. Jer cilj borilačke vještina je da postaviš bolja ličnost, bolji čovjek. Hvala. Nikole, to. Hvala Sale. Sale, hvala ti, vidimo se uskoro ponovo, to je to. Ljudi, živi bili, vidimo se uskoro. Živi bili. Ja ovako kopnu kap ili srpski. Bravo. U ovoj epizodi Saša Živanović, naš drugar i prijatelj, je bio naš gost. Bavi se tajlandskim boksom. Danas smo, kao što ste vidjeli, demonstrirao nam je klinč distancu, odnosno što bi mi rekli treping malo, gdje su prezentovani laktovi i kolena. Vidjeli smo kako to može da bude interesantno. On je to prezentovao na svoj način, sa kojim se dosta mi slažemo i isto maltene radimo. U današnjoj epizodi smo imali priliku da vidimo samo jedan segment borilačke tehnike borbe laktovima i korištenja laktova u borbi. Naravno, to je sveobuhvatnije i šire. Nadam se da ćemo imati priliku da nastavimo i dalje i da uđemo dublje u veštinu, jer veština nije samo jednostavno šaketanje ili pesničenje, već se ovo radi na nekom mnogo višem nivou sa obraćanjem pažnje na svaki aspekt, na svaki deo tela. Trajektorija svakog udarca je jasno precizirana i ljudi moraju da uključe mozak i sve svoje veštine koje mogu i koje posjeduju u sebi, da ih iznedre i kroz taj način oplemene i usavrše. Drago mi je što nam je Saša Živanović bio današnji gost iz razloga što ste imali priliku da vidite autentičnu priču jednog stila borenja, odnosno tajlandskog boksa. Učio je sa izvora veštine i odazvao se da prikaže vama na autentičan način kako oni to zaista rade. Također mi je drago što se naš koncept i naši principi slažu sa stvarima koje je on pokazao, a to iz razloga što smo od njih i krali taj arsenal. Zovem se Borislav Ćosić.
Borilačkim veštinama se bavim 40 godina. U traganju za efikasnom veštinom izučavao sam mnogo borilačkih sistema. Na tom putu sam imao mnogo uspona i padova, a to mi je pomoglo da shvatim da nema nedodirljivih i nepobedivih. Da bi veština bila efikasna, mora biti proverena na tvrdom tlu realnosti, jer je čovek vekovima tražio puta i načina da se jačoj fizičkoj sili nasmeje u lice. Eklektički borilački sistem je jedna takva priča.